Silang dalawa, start to recite about the basic conversation in Arabic. Wahid. Marhaba. Maismo. Kang Amro. Talata sana, 3 years old ka lang? Ilan taon na ba? 30. Halfi. Halfi. Hal inti. Hal enti saw. Hal inti fi. Hal enti fi saw. Hal enti fi walad. Ana. Min aina. Min aina. Itin. Min aina. Inti. Enti. Ano ba yan? Ang galing ng grupo niyong dalawa ah. Medyo lakasan mo konti boses mo ha? Ikaw naman. Kapag sa madilim, malakas boses mo. Pero pag Marhaba. lakasan mo, marhaba. Marhaba. Ano smoke? Ma-smoke. Ana Mais daw. Umri Rinalin Ana ismiyate. Ismi Rinalin Magstrad. Kam umrok. Ana Umri Abra'a Arba'a. wa arba'in sana. Anong hal ati? Hal inti sos. Hal inti fi zoj. Hal inti sos. Naam anafi so Hal inti sa walad. Hal inti fi. Ate, may mga fi yan ha. Kasi yung fi yun ang pinaka-importante. Hal inti fi walad. Hal inti fi zauj. Hal inti fi walad. Magkasunod yun. Halos pareho sila. Magkaiba ng dulo. naam anafi walad. Hal amdo. Ano wala al-amdok? Um, Anong am? Kam. Ano mo pinagsasabi mo? Kam auladok at hindi ka amtok. Kam auladok. Aina Ano ay na? Anafi. anafi aina Ano anafi ay na? Anafi 1 2 3. Ilan daw ang anak mo ate? Hindi anafi itnin. anafi itnen aulan. Ano na? Men. Men. Ana min bikol fil Philippine. Afran. Ano afran? Afran. Ano kopras? Afwan. Iyon, afwan. Dali mo na.